Filipino made yan. Akala nyo lahat made in China? Ito, made in Philippines. Lakas eh. Bulalo mo dyan, no? Pati buto, lalambot eh. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are ready to land. Ayan siya guys. Galing, no? Pero hindi pa. Wow! Amazing! So ayan, bagong kalan o ano tawag doon. Ano bang bagong invention yan? Tayo na sana kaso toya. So, lagyan ng langis. Ng change oil. Mas painitin ng 3 to 5 minutes. Ikutan na natin. Gawin niya ano? Sige lang, painitin muna siya eh. Pag uminit na siya, yun. Diyan yung pag-control ng lakas. Ang galing. Amazing. Nakadikit ito. Hindi nakatusok din yan eh. May ruskas dyan sa ilalim. Wow! Amazing! Yeah, gusto mo juice siya. Coke. Black Coke. Hindi kasi pag Dark black coffee. yan, tuloy-tuloy yan. Painitin ng 5 minutes. Namatay. Hindi mo siya pwede na-recte. Pagkaw. Ayan na. Nag-drive na mga plano. Amazing. Hello vlog, welcome to my guys. Do click the video sign. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are ready to land. Ayan siya guys. Galing, no? Pero hindi pa siya pabilog. Ganun, mga boy. Tuloy-tuloy na yan. Ilakasan lang doon. Burger. Amazing. Ready to take off. Kikita nyo guys. Filipino made yan. Filipino. Mga to, made in Philippines. Promote mo yung Shell, baka naman. Yo, may libre. Bili ka ng langis, may libre 50 pesos gasolina. Pwede gamitin malinis na langis para malinis yung amoy. Ang lakas naman, oh. Sunog. Ninipis kaldero mo dyan pag makapal. Lakas eh. Bulalo mo dyan, no? Pati buto, lalambot eh. So ayan, sa gabi, noodles lang, oh. Baka naman, may mag-sponsor, oh. Lucky me, baka naman. Noodles at noodles at kanin, oh. Ay, doon o, lagay mo. Tapos sabaw, lagay lang sa baso.